মারা গেছে তিনি জায়গায় প্রোগ্রাম যে কোনো সমস্যা দं एक्चुअली जों दिनै उत्तर महारानीपुराव बाजार सभा खायनो थांदोंमोन बेफोराव थांनांगौ फैयाबा आईपीपी बीजेपी रक उनके जखन पदुमती ताई मेन हंगांखाय दिनै तो बाजार बार ओ बाजार बार भाइके बरक कैसे कन्स्टिट्युएन्सी एकेबारे षड्यंत्र जत दुकान रंग बरक बिसिंति खायै बरक थामरि तरि देबेका आरो वान जिरो दुकान देव तिपर सार दुकान देव तिपर सारक सिमिसे कयटा दुकान दंसिबो बरक दत नरसारि नरक जे तिनी आरो प्रग्राम खननाम थानि थानानै कोनो पारमिसन दत एकदम नायमा थांदो दं दाबो नंबस खांग ताम हिनब्र दाबो तो सिचुएसन अंडर कंट्रोल पुलिस बरक तेहा गोबां खोना हाना बगे बरक साथु दंगो आंनि सारबाय कक सागा कुन वान गान ककरे जों दिनै गोजां गोजां बरबागारनि ककनो ओ थांजान ककनो जों किरान बगे जों दिनै आरो बा सब गेसकेपन जों खलायनाय आबो दिनै 100% ग्यारेंटी जों केबनो किया केबनो लाखिया या महाराजा लंग लंग कि प्रमोटर लंग लंग महाराजा लंग लंग कि प्रमोटर लंग लंग कमल कलय आयुग लख महाराजा आयुग लख महाराजा के कमल कलय के এখনো সিচুয়েশন কি রকম সিচুয়েশন এখন পিসফুলি আছে এখন তো কন্ট্রোলে আছে অসময় নতুন সিংতিনি জায়গা মহারানীপুর বাজার এবার মহারানীপুর হাতি কুটুম পান্ডা সিংতিনি সংসাকা হাইনা হাই সাজাফিও সিংতিনি জায়গা নাইদি गोबां मा बेगर सरकार गोनां होनाय नाय खायलाय जाखा केबो जायगा जों सिंतिनि बबो सानानै नांगौ ताम अंकाय अ बाजाराव तार सदि समो कैसा नाय थगया हायना हाय तो जफियो जफिनि उत्तर महारानीपुर बाजारा আমরা কি থাকেন দিলে কিছুটা লোক লাগ ini mau dam dah kau tu nak kasih kau sunai ini tu mau bazar barna ini tam ni bagi bazar khali tiap tu tam bawa hai ngai khap और बात तीन tam tu bây giờ có cái máy không áo tam này không thấy biết được hả sao bộ khai bộ আপনারা এখানে এই মাত্র দোকান খুলছেন না এখন সকালে আইছি আমরা সকালে আইছিল এমনি কয়টা ফোন তো এখানে বাজার খোলা থাকে এখন কয়টা বাজে কেন বাজার বন্ধ করলেন সবাই যেতেছে মানে একটা কারণ তো থাকবো আপনারা তো ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা করতে আসেন তো সবাই তো গেলে আমরা যাই কারণ জানি না কি হয়েছে tabuk tam dulu dengan motor saya mau motor. Abo semua saya aja cuma bazaar apa Putri jotono aku kolektor. Kamu kaya bos salemnya muti borok bos sauhin saya mi abo ahinu joto hangkai. Emne oza kamu kono gono kol ob haidang ka. Kaitong ya ko tak ko abo. Emne ngan digi tatang ka. Ngan digi thasi pato bisa hompong le kasu. Samne pato bisa. Itu di biro.
দাদা কেন বাজার থামাচ্ছে? না না, কেন বাজার থামাচ্ছেন? এদিকে দোকানদার সাথে মানে কেউ না করছেন বাজার করার জন্য? তাই আপনারা এমন টাইমে বাজার বন্ধ করে নিলেন? হ্যাঁ, সবে থামাইলে বাজার থামাচ্ছে আপনি? আমরা তো ব্যবসা করতাম আইছি, সবাই একজনের দেখা দিয়ে সবাই তো আমরা থামানোর যুক্তি মনে করতেছি। আমরা তো চাই না যে বাজারটা নষ্ট হোক, মানে কিতা মনে করতাম এটা কি বাজার কমিটির তরফ থেকে বলছেন বাজার বন্ধ করতে? আমরা শুনছি না, লোকমুখে যা আওয়াজ আমরা শুনতেছি ওই আমরা ব্যবস্থা করছি, লোকমুখের আওয়াজে হইতেছে। এই মদ জড়াবো তার মানে ভাবেন দোকান বন্ধ মাখা কে মারা খায়?